460 pesos lang, 450 wholesale. O, Darla White. O, Darla Tan. Darla Tan, sold out. Ako. So, na kami, ito na lang available. Darla Rust, Darla Cream, Darla White, and Darla Brownie. Kunin nyo na, ang ganda. Ayan, 460, 450 wholesale. Ayan. Dadalhin ko kayo sa banyo, maliligo na ako. Baka kasi may gusto ako. Ayan, napunta tuloy tayo sa banyo. Yes. Ayan, kunin nyo na, Mi. 460 pesos ng 450 wholesale. Ayan, Ma'am Nelly. All colors mo na to, Mi. Maganda siya. Hanggang double XL, Mi, pwede dito. Ayan, Darla Rust, Darla Cream, Darla White, and Darla Brown. Sa mga nagre-resell dyan, may chance nyo na to. O, 450 nyo lang makukuha to sa wholesale. Ayan, mabibenta nyo to, Mi, hanggang 650 to 680. Diba? Kunin nyo na. O, Darla Rust. Mi, ayan. Meron po kayo, ma'am, Terno LV short. Short LV. Wala, Mi. Meron tayo yung pants, yung suot ko kanina. Ayan, kunin nyo na. O, Darla Rust, yours na, Ma'am Kimberly. Darla Rust, sold out, Mi. Ayan, 3 colors available na lang. Darla Cream, Darla White, and Darla Brownie. 460, 450 wholesale. Kunin nyo na hanggang double XL free, Mi. Pwede to. Ang ganda. Tignan nyo naman, Mi. Kunin nyo na 460, 450 wholesale. 3 colors available na lang, Mi. Darla Cream, Darla White, and Darla Brownie. Ayan. Kunin nyo na. Yes. Ma'am Nelly, mag-all colors ka pa, oh. Ang ganda. Dagdagan nyo. O, eto, Mi, kay Victoria Black. Ayan, naka-sale na din, Mi. 399, 389 wholesale. Mi, kunin nyo na to. Minamine, tas kina-cancel. Ang ganda-ganda nito, Mi. Gucci. 'Diba? 40 bust, 36 waistline. Pwede nyo pang mix and match. Kasi yung kanyang top pa long sleeve. Mga Mi, kunin nyo na. Mine, Victoria Black. Ayan. Sige, pa-check natin yan, Ma'am Criselda. Kunin nyo na yan, Mi. Yung iba dyan yun, ang gaganda. O, ito kay Maple Black, 480. Gucci naman po siya. Mi, ayan o. 480, 470 wholesale. Mine, Maple Black. 480, 470. How much po yung nasa manikin na color dark blue? Eto, Mi, yung dress. Yung dress po ba, ano po, tela ni Darla, premium linen, Ma'am Maricon. Premium linen. Ayan, ang ganda, Mi, pag sinabing premium. Ma'am Celine, yung dress po ba, Ma'am Celine? Pa-comment, Mi, kung yung dress para ma-flex natin yung mga available colors. Mi, isa lang to, 480 co-ord short, original BKK. Mine, Maple Black. Mine, Maple Black. O, eto naman, Mi, kay Presi. O, Mi, 499, 489 wholesale. Mi, premium. Soft denim. O, diba? Ang ganda. 40 bust, 34 waistline. Mine, Presi. Blue. Ang ganda niya ni Presi. Oo. Kunin nyo na, Mi, habang nakasale tayo. Kunin nyo na. Catriona. O, eto naman kay Darren Brown, mga Mi, 450, 440 wholesale. Premium knitted. 40 bust, 36 waistline. 590, ma'am. Darren Catriona. Brown, 450. Mi, hindi manipis si Darla. Pag premium, hindi maninipis. Maganda ang tela pag premium linen. Oo, pa-flex po uli yung... Makapal talaga. Makapal talaga siya. Excited tuloy ako. Mi, kung alam niyo yung kanina yung na-flex natin, si Marian, si Bubble, si Melody, same lang po sila ni Darla ng ng tela, Mi. Oo. Magkano si Darla? Mga something na po yung using kulo. Eto si Darla. Mi, 3 kulay na lang po. Vest na ko, or sold out na yun, Mi. Yung ano ba, si Olga?
May Roma pa? Hindi turn kanina. Wala lang Roma. Roma white. Mi, di manipis ang white. Premium linen to. Parang si Darla. Ma'am Evelyn. Bind Roma white. Yung Kunin mo yun. the brown. O, eto mi kay Darla. Darla brown. Hindi po ba yun? Darla white. And Darla cream. Ayan. Kunin nyo na, mga mi. Ganda nito. Mi, ito yung mga na-flex na brown po kanina. Mi, ayan. Nagtatanong, code ng BKK brown kanina, Turno. Ma'am Maria Vanessa. Ito yung mga na-flex na brown, Mi. Ito. Meron tayo, ito yung pa Louis Vuitton. 740 to. 740 nga to, ma'am. 730 Opo, wholesale. 740. Kimberly Brown. Pwede. Ayan, eto naman Mi, 580 pesos lang. Meron tayo main brown at saka main choco. Ayan ang mga na-flex na brown Black kanina. na Chanel. Ayan. And Si eto Marco. din Mi, Okay. ayan, na-flex din kanina, mga shade ng brown, Miley Syrup. 580, 570 wholesale. Ma'am Kiara, eto po. Black na Ganda ni Chanel, Marco. 40 bust, Ilang 36 beses waistline. ka na 580, 570 wholesale. Mabenta yan si Marco. Ganda nito, Mi. Original BKK. Premium cotton poly 1 minor Ayan, lang ma'am, po. kaya naman Marco kung nandun Black. yan, best seller namin yan si Marco Black. Isa lang yan. Oh, ayan. Next tayo, Mi. Suot ko. Ayan, Mi. Ang ganda nito. 3-in-1. May top ka na, may skirt ka. And meron ka ng tote bag for only 590 pesos lang sa aking suot. 580 wholesale. Napaka-mura lang nito, Mi. Ayan pa, Cherry. Ang kanyang top. 40 kay 42 boss. Mi, pwedeng-pwede. Waist nito, fully garterized with drawstring. Hanggang 36 waist. Pwedeng-pwede siya, Mi. Ayan siya. And may packet na to both sides. Sa likod, may slit ang kanyang skirt. Ayan. 590, 580 wholesale. Ang code ko, Mi, is mine Catriona Red sa akin suot. And meron tayo, Mi. And meron tayo, Mi, Catriona Gray. Ayun na. Ayan, 2 colors available, 590 pesos lang, 580 wholesale. Ayan, hindi pa Ma'am Krisha. Ayan, kunin nyo na, Mi. Ayan, 590, 580 wholesale, Catriona Red ako, 3-in-1, and Catriona Gray. Ayan, meron ka ng top, skirt, and tote bag dito, Mi. Ang ganda nito. Original price nito, Mi, is 850 pesos.